апа меда ин чи аст магар бозичаст? Не асал, инро аз шоколад тайёр кардам. Чӣ хел? Аз шоколад шумо тайёр кардед, ҳа? Бале асал. Барои чӣ инҳо? Ин барои ороиши тортамон лозим мешавад. Кадом торт? Торти идона охи фаромӯш кардӣ магар? Чӣ хел ид? Иди ғалаба? Иди ғалаба? Яъне нуҳуми май? Бале асал. Фаҳмо. Ман чӣ кор кунам? Биё дастпӯшаатонро мепӯшем ва ба ман ёрдам медиҳӣ. Майлаш. Чӣ хел шуда шумо пӯшидани дастпӯшакҳоро фаромӯш накардед? Ана, барам. Ман фаромӯш кардам. Истед, боз як чиз дигарро фаромӯш кардем. Бо тамошобинон салом накардем. Ҳа, албатта. Ана. Салом, тамошобинони азиз. Чӣ тавре ки шумо медонед, ин барномаи Ширинак аст ва ман Асал бо ҳамроҳи опаи Умеда ба шумо пухтани шириниҳоро ёд медиҳем. Ҳамин тавр не? Албатта Асал. Ва тамошобинони азиз, барномаи имрӯзаи мо ба Иди ғалаба бахшида мешавад. Аниқтараш мо чун ҳар вақта ба шумо пухтани шириниҳои идонаро ёд медиҳем, ҳамин тавр не? Албатта Асал. Акнун мо аз чӣ шурӯъ мекунем? Мо аз буридани бисквит сар мекунем. Ман кӯмак медиҳам, ҳамин тавр не? Албатта. газидан мумкин? Не Асал. Хурдан чӣ? Ози тайёр ки шуд, ба мехӯрем. буридан ҳам мумкин нест? Не Асал ҷон, буридан ба ту мумкин нест. барои чӣ? барое ки толи хурдакак ҳастӣ. кӯмак кардан чӣ? Асал майда мебурам, баъд ту ба ман кӯмак мекунӣ. майлаш. хандан чӣ? ханdiдан мумкин. гап задан ҳам мумкин? албатта. лекин агар гап занам, гурусна мемунам, маҷбурам ки чашам. ози тайёр ки кардем, баъд мечашӣ. зудтар чашидан мумкин? Не Асал. барои чӣ? ози тайёр ки шуд, баъд мечашӣ. ҳади ақал шоколадро хурдан мумкин? Асал, ин барои ороиш монба лозим мешавад. апаи Умеда, барои чӣ ба ман ҳеҷ чиз мумкин нест? мо магар дугона набудем? мо албатта дугонаем, вале ози тайёр ки шуд, баъд ҳамашро мехӯрӣ. апаи Умеда, гӯшти тамошобинон моро тамошо доранд, ҳамин тавр не? албатта. баъд чӣ мегӯянд? баъд мегӯянд ки Умеда ба Асал ҳеҷ чиз надод. Асал бечора гурус намонд. ози Асал ҳамаи тайёр ки шуд, ҳамаи аз ту. майлаш. тамошобинон шумо фаҳмидед, ҳа? барои чӣ ин қадар қисмоаш зиёданд? барои он ки тортамон баланди хушрӯ биёяд. агар баланд ояд чӣ мешавад? охи торти идона бояд баланду зебо бошад ку. агар зебо нашавад чӣ? не, зебо мешавад Асал. аниқ? майлаш. ҳоло чӣ кор мекунем акнун? ҳоло мо ба бисквитамон крем мемолем. ба бисквит? бале. тарзи омода кардани бисквитро ман медонам. ҳамин тавр не? албатта Асал. тамошобинони азиз, омода кардани бисквитро дар барномаҳои гузашта мо ба шумо ёд дода будем. ман медонам бисквит чӣ хел тайёр мешавад. 10 дона тухм, 200 грамм шакар ва орд ва маводи ковокунанда ба мо лозим мешавад, ҳамин тавр не? албатта Асал. барои крем бошад, мо аз хомаи 32% истифода мебарем. хома яъне сливки аст, ҳамин тавр не? албатта. ба қабаташ ягон мева ёки рӯин ки мураббо намемонем? мемонем. Асал, ман фаромӯш кардам, ози мебиёрем ва баъд аз крем мо мураббо мемолем. шумо фаромӯш кардед? албатта. ва рафта биёрам? бале Асал. майлаш.
тамошобинони азиз, бисёри шумо мепурсад ки барои чӣ бисквит баланд намебиёяд. Як сирри баланд шудани бисквит дар он аст ки бояд мо сафедиро аз зардӣ ҷудо карда дар алоҳидагӣ лад занем. Инчунин бояд то омода шудани бисквит бояд дари тафдонро мо накушоем. Фикр мекунам агар ҳамин қоидаҳоро риоя кунед, бисквити шумо албатта зебо мебиёяд. Ана асал ҳам омад. Ана. Боз мегӯед ки асал кор намекунад. Акнун апа умеда шумо гуфтед ман ҳам кӯмак мекунам. Ана кӯмак карди ку? Не, ин кам аст. Боз мехоҳам. бомаза мешавад? Албатта. ҳадди ақал ҳамин мурабборо чашидан мумкин? Албатта са. хайрат. чӣ қадar бомаза аст? дар ҳама қабатҳояш мураббо мемонад? Албатта са. дар ҳамаи ҳама? дар ҳамаи ҳамаша? Албатта са. ғайр аз мураббои дигар ягон чӣ намемонад? ҳамин худаш бо мураббо хеле ҳам бомаза мебиёяд. агар ғайр аз мураббо боз шоколад монем чӣ мешавад? Мешавад асалу, вале мо ҳозир танҳо мураббо истифода мебарем. танҳо мураббо? Албатта. хай мешавад ки дар қабаташ боз мева монем? бале, лекин агар мева ки монем, мураббо истифода намебарем. барои чӣ? барое ки худаш мураббо аз мева тайёр мешавад. барои чӣ мураббо аз мева тайёр мешавад? барои он ки бояд аз мева тайёр шавад. аз бодиринг ҳам мураббо тайёр карда мешавад? Не асал. барои чӣ? барое ки бодринг сабзавот аз вай ширин нест ку. ман бодиринг хӯрда будам, ширин буд. ман намедонам ту чӣ хел бодринг хӯрдӣ. бодиринг хӯрдам. бодиринг. тамошобинони азиз, мо шириниро дар муддати 10 дақиқа дар яхдон мегузорем. барои чӣ? то ин ки кремаш хунук шуда қулабаш вайрон нашавад. агар қулабаш вайрон шавад чӣ мешавад? безеб мебиёд. тортамо рост намешавад, каҷ шудан мегирад. баъд хӯрда намешавад? хӯрда мешавад, аммо ороишаш безеб мебиёд. майлаш. ҳаҷи ақал биёд ман дар яхдон. майлаш асал. апай умеда интизор шудам торт хунук шуд. худам қариб ях кунам. шумо то омадани мон чӣ кор кардед? ман то омадани туро ороишоти тортро тайёр кардам. чӣ ороиш? озӣ ороиш мекунем, тортаморо хушрӯ мекунем. майлаш. ана. каме каҷ шудааст ку? озӣ росташ мекунем. чӣ хел? бо анамин белчаи махсус мо инро ҳамвор мекунем. мо кайни бинам? ин аст. воҳ торти бечора. ёнашро нашиканед? намешканад асал. баъд онро хӯрда намешавад. оҳиста кунед. накунун мо ороиш мекунем. апай умеда шумо гуфтед ман ба шумо кӯмак мекунам, вале кӯмак накардам. ту ба мо хеле кӯмак кардӣ. чӣ кор кардам? танҳо мураббо овардам ва инро дар яхдон мондам. ин хеле ҳам кӯмаки зиёд аст. не, биёд ман ороиш мекунам. озӣ асал тайёр кунам ман инро, баъд ду каса ороиш мекунем. майлаш. апай умеда инҳоро хӯрдан мумкин аст? озӣ ороиш кунем, баъд вақте тортамон омода шуд, баъд мехӯрӣ.
این چیست؟ این آرایش مخصوص برای عید غلبه است. این مگر تیر است؟ البته. وای. 1 2 3 4 5 6 10 تیر. 14. اپای اومده این رو گیرم؟ بله اصل گیر. اکنون روی میز رو میشکم. اپای اومده نمیشود که رنگش رو دیگر کنیم؟ البته میشود ولی من فکر میکنم این خیلی زیباتر میباید. آجی از بالای این تورت ما شکلات میریزیم. شکلات؟ البته. کشیدن ممکن؟ البته اصلا. تماشابینان عزیز، شما می توانید با موافقت طبع خود تورتتان را آرایش دهید. بله. ما شکلات را آب میکنیم. آب؟ البته. فهمم. چی رنگی خواهد میکنن ها؟ بله اصلا. اگر خواهند که رنگ تورتشون سرخ باشد میشود؟ البته اصلا میشود. زرد چی؟ زرد هم میشود. اگر خواهند که کبود باشد چی؟ کبود هم میشود. سیاه؟ چی رنگی میخواهی میشود. چی رنگی کی خواهی ها؟ البته. رنگی روی من ها؟ البته. اکنون تماشابینان عزیز، شکلات ما آب شد. ما اکنون آن را به تورت میریزیم. ایست اپای میده. خود تورتمون رو خنک کردیم. شکلات دیگر میریزیم خنک نمیشود؟ نه اصلا. اپای میده. نمیشود همین رو خنک کنیم؟ یا خنکش میکنیم؟ خنک کرد و یخ میشود دیگر ریخته نمیشود. پس زودتر ریزید تا اینکه خنک نشود همین نه؟ البته. چقدر بامزه میشود ها؟ بله اصلا. آرایشیمون. اپا میده شما وعدهتون رو فراموش نکرده؟ نه اصلا. این خیلی اونها خوش روی. مادرانی عزیز، شما هم با دقت تماشا کنید که پختن شیرینی ها را یاد گیرید. همین طرف پیام میده؟ بله اصلا. مثلا اگر یکم روز به مهمونی رفتن خواهید و ندانید چی خیلی تورت پزید یا اینکه آرایش دید، پس شما میتوانید زود به سامانه تلویزیونی بهارستان وارد شده برنامه شیرینک را یابید و تماشا کنید. همین طرف نه؟ البته اصلا. و زود یاد میگیرید. خوب پایان شکلات میکردید نمیشود؟ نه این خیلی زیباتر میباید. در بالایش میمونیم؟ البته. اکنون تیر میمونیم. ممکن است دست پوشویم رو کشم؟ نه آجی اصلا تمام میکنیم بعد میکشی. و باز یک جزء اساسی آرایشمون رو میمونیم. چی بود است؟ همین لنته مخصوص. ما پیش از عید غلبه در مکتب همیشه لنته ها میگیریم.
الان تماشابینان عزیز شیرینی ما آماده شد. در حقیقت هم زیبا شد ها؟ البته. تماشابینان عزیز شما هم میتونید در شرایط خانه این خیل شیرینی های زیبا آماده کنید همین طور. البته اصلا. ولی اگر برای آماده کردن این خیل شیرینی ها وقت نداشته باشید پس میتوانید به شرکت شکلاتی مراجعت نمایید. بله ما در کوتاه‌ترین مدت به شما آماده میکنیم همین طور. البته اصلا. در همین جو برنامه ما به انجام میرسد. و سامانه اینستاگرام ما ابونه شدن رو فراموش نسازید. تا برنامه‌های نوبتی خود و نزدیکان خودتان را احتیاط نمایید. زیرا ما همه شما را دوست می‌داریم. خیر.